গুড মর্নিং। আজকে আমাদের ট্যুর কোনারক ধেউলি। আমরা ওড়িশা ট্যুরিজম থেকে টিকিটটা কেটেছিলাম। নমস্কার বন্ধুরা, আজ চললাম ওটিডিসি ট্যুরিজমের হাত ধরে 236 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে। আমাদের গন্তব্য ধৌলি বা ধবলগিরি, লিঙ্গরাজ মন্দির, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি, নন্দনকানন, কোনারক মন্দির, চন্দ্রভাগা বিচ ও স্যান্ড মিউজিয়াম। টোটাল 12 ঘন্টার এই জার্নি। সকাল 6:30 ওটিডিসি ট্যুরিজমের বাস পান্থনিবাস থেকে তার যাত্রা শুরু করলো। এসি ভলভো বাস, দারুণ কমফোর্টেবল। আমরা কয়েকদিন আগেই অনলাইনে টিকিট কেটে নিয়েছিলাম। টিকিটের দাম পড়েছিল 595 টাকা পার হেড। বাসে উঠেই একদম সামনের সিট পেয়ে গেছি। বাস ঠিক 6:30-এ তার যাত্রা শুরু করলো। 7টা নাগাদ ব্রেকফাস্টের জন্য 15 মিনিটের একটি ব্রেক দেবে। তারপর আমাদের প্রথম গন্তব্য ধবলগিরিতে নিয়ে চলল। धौलीगिरी विश्व शाब्दिक स्तूप इंडिया में 2 जगह में है। एक है राजगिरी मार्ग, यहाँ पे दोनों को ही पैगोडा बोला जाता है, यानी मूर्ति बाहर रहता है। यहाँ पे भी आप लोगों को 4 टाइप का भगवान बुद्ध का मूर्ति देखने के लिए मिलेगा, मगर मंदिर उतना प्राचीन मंदिर नहीं है, उतना एंसेंट नहीं है। 53 ईयर्स अगो 53 साल पहले इंडिया गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से मंदिर बनवाया गया। धौलीगिरी का दूरी यहाँ से 65 किलोमीटर की है। वहाँ पे हम लोग 15 मिनट स्टॉपेज करेंगे। गाड़ी से उतरने के बाद आप लोगों को मेरे साथ आना है। वहाँ पे फिर हम छोटा वाला गाड़ी का व्यवस्था करके आप लोगों को लेके जाएंगे पहाड़ के ऊपर। बुद्धिस्ट कंट्री जापान, इस तोसाली के ऊपर आलीशान मंदिर बनवाया, विश्व शांति स्तूप। ग्राउंड लेवल से मंदिर का ऊंचाई 523 फीट है, सी लेवल से 623 फीट। बुद्धिज्म में 2 संप्रदाय, एक तीनों दूसरा महाजान। ये मंदिर महाजान है। पैगोडा के अंदर 4 साइड में 4 भगवान बुद्ध का मूर्ति है। पहले एंट्रेंस पर शो में, डाइनिंग सात्विक, स्टैंडिंग में प्रगति, स्लीपिंग में निर्वाण। ये 4 मूर्ति 4 जातक कथा को सुझाता है। पैगोडा के ऊपर 5 अम्ब्रेला है, 5 छतरी, 5 सिल्वर के नाम पे रखा गया, उनको कहा जाता है बुद्धिज्म का लीगल एडवाइजर। जैसे हमारे हिंदुइज्म में जगत गुरु शंकराचार्य ऑल इन ऑल, इसी तरह बुद्धिज्म में शिलभद्र ऑल इन ऑल। ওটিডিসি অনলাইন বুকিংয়ের ডিটেইলস তোমাদের ভিডিও पांच छतरी लगाया। এই ট্যুরে স্পটগুলোর টিকিট ফেয়ার পড়বে 150 টাকা এবং নন্দনকাননের সাফারির জন্য পড়বে 190 টাকা, অর্থাৎ 340 টাকা তোমাদের এক্সট্রা খরচ হবে। ওটিডিসির গাইড দাদা দারুণভাবে আমাদের সহায়তা করছিল। অবশেষে আমাদের বাসটি ধবলগিরি এসে পৌঁছলো। এখান থেকে ওই যে ছোট ছোট বাসগুলো দেখছো, সেই বাস ধরে 10 মিনিট পাহাড়ে উঠে পৌঁছবো ধবলগিরি শান্তিস্তূপে। এর জন্য আলাদা কোনো খরচ দিতে হয়নি। सात 7:55 हम लोग पहुंच गए। 8:10 पे आप लोगों को मेरे पास आना है, रिपोर्ट करना है। सामने सीढ़ी ऊपर करिए, सामने 15 মিনিটের সময় দিল আমাদের ধবলগিরি শান্তিস্তূপ ঘুরতে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, কলিঙ্গ যুদ্ধে সম্রাট অশোক এত রক্তপাত দেখে হতাশ হয়ে পড়েন এবং শান্তি স্থাপনের জন্য এই শান্তিস্তূপ তৈরি করেছিলেন।
जो कि पुराना भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, काशी में विश्वनाथ, झारखंड में वैद्यनाथ, उज्जैन में महाकालेश्वर, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, मालवा में ओंकारेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, औरंगाबाद में भुवनेश्वर। इसी तरह हमारे उड़ीसा में लिंगराज मशहूर है। शहर के बीचों बीच 14 एकड़ जमीन के ऊपर लिंगराज मंदिर, इसको 4 हिस्से में बटा हुआ, इसे कहा जाता है रेखा देवी। टोटल मंदिर का डिजाइन एक पंचरंग स्टाइल में बनाया गया है। पहले एंट्रेंस पर 25 मीटर ऊंचाई लाइन्स के, उसके बाद ऑफरिंग हॉल भोग मंडल, उसके बाद डांसिंग हॉल नाच मंडल या तो नाच मंदिर। नाट मंदिर की ऊंचाई ग्राउंड लेवल से 28.5 मीटर, उसके बाद मूल मंदिर या तो विमान। मूल मंदिर की ऊंचाई ग्राउंड लेवल से 45 मीटर। इसके अंदर जो लिंगराज, उनका नाम त्रिभुवनेश्वर, ये आधा शिवा और आधा विष्णु का मंदिर है। ये शिव जी की माथे के ऊपर बेलपत्ता, तुलसी पत्ता एक साथ चढ़ाया जाता है। किसी भी शिवलिंग के ऊपर कभी भी तुलसी पत्ता चढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ इसी जगह में इस एकाम्र क्षेत्र में शिव जी की माथे के ऊपर बेलपत्ता, तुलसी पत्ता एक साथ चढ़ाया जाता है। मगर ये ज्योतिर्लिंग नहीं है। ज्योतिर्लिंग का मतलब यहाँ पे शिवलिंग को स्थापना किया गया, मगर ये स्थापित शिवलिंग नहीं है, ये स्वयं भू है, स्वयं प्रकट है। ये मंदिर को देखने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने एक रिमार्क्स किए, हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग है। अगर 12 ज्योतिर्लिंग को कोई अगर एक दिन में इकट्ठा दिखेंगे, जितना पुण्य नहीं मिलेगा एक अकेला लिंगराज का पुण्य, क्योंकि आधा शिवा और आधा विष्णु। अगर आप टॉपिक से बाहर ये नदी आप लोग देख रहे हैं, इस नदी का नाम है दया नदी, ऐतिहासिक नदी रिवर दया। ये कलिंग जंग का एक आई विटनेस है, दया रिवर। লিঙ্গরাজ মন্দিরে মোবাইল, মানিব্যাগ, বেল্ট ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া যাবে না, তাই গাইডের কথা মতো আমরা সবকিছুই গাড়িতে সেফটি রেখে দর্শন করলাম। অসাধারণ ছিল সে দর্শন। तभी हम लोग स्टॉपेज करेंगे उदयगिरी खंडगिरी के पास। थोड़ा बात में ध्यान दीजिए। उदयगिरी खंडगिरी आजू बाजू 2 पहाड़ है, मगर उदयगिरी का मतलब होता है राइजिंग हिल, खंडगिरी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड हिल। उदयगिरी खंडगिरी का जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, इसका ओरिजिन नेम कुमारगिरी और कुमारीगिरी। बड़ी जैन महासभा बुलवाई, जिनमें 2 संप्रदाय की जैन महात्मा इकट्ठा हुए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। सम्राट जैन साधु और महात्माओं की रहने की खातिरदारी के लिए इस कुमारगिरी और कुमारीगिरी पर्वत में 117 गुफा खुदवाए, ओनली सेल्टर केव्स। किसी गुफा में, जैसे कि महाराष्ट्र की टैंक सिस्टम फर्स्ट टाइम अप्लाई हुआ हड़प्पा मोहनजोदड़ो, सेकंड टाइम उदयगिरी खंडगिरी। पैनोरामिक टैंक सिस्टम का मतलब है बारिश होने के आधा घंटा के अंदर बारिश का पानी गुफा से निकल जाएगा। उदयगिरी में सबसे मशहूर गुफा देखेंगे हाथी गुफा, रानी गुफा, बाजागर गुफा, मंचोपुरी, जय विजया, सर्प गुफा, गणेश गुफा, छोटा हाथी गुफा, एक्सेट्रा से बहुत सारे केस खुद किया गया। मतलब खंडगिरी दत्ता पहाड़ है, वहां पे ज्वाइन करते हैं। ধন্যবাদ জানাই ওটিডিসিকে, তারা খুব যত্নে স্বল্প খরচে এত সুন্দর একটি ট্যুর প্ল্যান অ্যারেঞ্জ করেছেন এবং মানুষকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা যারা ওটিডিসির সাথে যেতে ইচ্ছুক, অ্যাটলিস্ট ট্যুরে যাবার 3 দিন আগে www.bookorissa.com থেকে অনলাইনে টিকিট বুক করে ফেলুন, অথবা পুরী মেরিন ড্রাইভের সামনে ওটিডিসি যে অফিস রয়েছে সেই অফিসে অফলাইনে টিকিট কেটে ফেলুন। এখন চলেছি উদয়গিরি এবং তারপর খণ্ডগিরিতে। এই সাইডেরটা উদয়গিরি আর এই সাইডে হচ্ছে খণ্ডগিরি। আমরা এখন প্রথমেই হচ্ছে উদয়গিরি, তারপর খণ্ডগিরি।
এবার আমরা যাচ্ছি খণ্ডগিরি। খণ্ডগিরির চড়াই। এটা ধ্বংসস্তূপ। খণ্ডগিরিতে ওপরে ওঠার পথটি খুবই ভঙ্গুর, তাই বয়স্করা ওই পথে না উঠে উদয়গিরি থেকেই খণ্ডগিরি দর্শন করতে পারেন। খণ্ডগিরির মাথায় রয়েছে একটি জৈন মন্দির। নন্দনকানন। আমরা এখন এন্ট্রি নিলাম নন্দনকানন। এবার আমরা চলে এলাম নন্দনকানন জুলজিক্যাল পার্কে। এখানে সাফারি করতে আমাদের 2 ঘন্টা সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। ওটিডিসির সাথে করে নন্দনকাননের অভূতপূর্ব সাফারিটি আমরা দারুণভাবে উপভোগ করলাম। সব থেকে বড় কথা, ওটিডিসির সাথে এলে সমস্ত জায়গাতেই একটু আলাদা রকমের রেসপেক্ট প্লাস সিকিউরিটি পেতে থাকি। সাফারির ভিডিওটি আর দিলাম না, কারণ ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে। সাফারি রাইড যাওয়ার পথে কিছু যা চোখে পড়ল তাই তোমাদের তুলে ধরলাম।
নন্দনকানন জুলজিক্যাল পার্কেই ওটিডিসির বলা রেস্টুরেন্ট থেকেই আমরা এখানে লাঞ্চ সেরে নিলাম। এরপর পৌঁছে গেলাম কোণারক মন্দির বা সূর্য মন্দিরে। 800 বছরের এই পুরনো টেম্পলটির আর্কিটেক্ট দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। রাজার আদেশে কোন জায়গায় সূর্যের রশ্মি আগে পড়বে সেটা খুঁজেই এখানে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখানে মঙ্গল ঘট স্থাপন করা যায়নি বলে এখানে পুজো হয় না। সেই সময় রাজার আদেশে সূর্য দেবতাকে জগন্নাথ মন্দিরে রাখা হয়েছে এবং কোণারকের একটি লম্বা স্তম্ভ জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে স্থাপন করা হয়েছে, যা আজও দেখা যায়। কোণ অর্থাৎ উত্তর পূর্ব কোণ, আর সূর্যের আরেক নাম অর্ক, তার থেকেই স্থানটির নাম কোণারক। কথিত আছে কোণারক মন্দিরের আর্কিটেকচারটি 3টে জেনারেশন নিয়ে তৈরি। সব থেকে নিচে হাতি ঘোড়ার মূর্তি, যা বাচ্চাদের আকৃষ্ট করবে। তারপর বিভিন্ন কামের মূর্তি, যা যৌবনদের আকৃষ্ট করবে, এবং তার ওপরে রয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, যা বৃদ্ধ বয়সের মানুষদের আকৃষ্ট করবে। আমাদের পরের গন্তব্য চন্দ্রভাগা বীচ। অসাধারণ বীচটি। প্রথমে নদী, তারপর বালুকা রাশি, তারপরে সমুদ্র। আমরা যখন গেলাম সূর্য তখন অস্তাচলে। দারুণ লাগছিল তখন। সর্বশেষ গন্তব্য স্যান্ড আর্ট মিউজিয়াম। মাটি ও বালির কারুকার্যে মূর্তিগুলো যেভাবে তৈরি করে হয়েছে তাতে অবাক হতে হয়। স্যান্ড আর্ট মিউজিয়ামের রিল আমরা খুব শীঘ্রই তোমাদের দেব। এরপর আমাদের বাস পান্থনিবাসে আমাদের নামিয়ে দিল। ঘড়িতে তখন সন্ধ্যে 6:40। আজকের মতো এইটুকুই। সকলে ভালো থাকবেন, পাশে থাকবেন। দেখা হবে পুরীর পরের ভিডিওতে।